we're going to leave you with performance from Brother Naman Shah. I hope you have had a beneficial and blessed evening. Remember us in your du'as, inshallah. But from both of us here in the studio, it's Assalamu alaikum. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا रहनुमाई करता है सबकी है जितने भी सो जा उसकी रहमत उसके एहसान हर एक शय पे है आया जिसे चाहे बख्श दे वो और करम हो बेबहा जिसे चाहे बख्श दे वो और करम हो बेबहा बस यकीन हो उस पे कामिल होगी हासिल उसकी रज़ा होगी हासिल उसकी रज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मा लना रब्बुन सिवा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ما لنا رب سوى ما شاء الله ما شاء الله beautiful voice ما شاء الله fantastic